इतना लगा दो। टिश्यू पेपर से साफ कर, टिश्यू पेपर उठा पहले साफ कर साइड है। क्या है ये बहुत दिखा ही क्या, निकाल क्या था, दिखा। बीच में हुआ यहाँ पे। इधर कर। Samurai sword on my back. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. पलट के लगा, पलट के। इधर से करना। कहाँ लगाएंगे? इसी के अंदर जोर से घुसा अंदर।
क्या करना